say a self at say almost some shady pa. One boy and send you and then buy so. Into a name so. A moment for a dinner. Eji, the double Jesus Christ. Now, the double Jesus Christ find an opportunity. One opportunity. Now, nothing your dog or dog. And it's a saying, and the manager Nankopon. No, I had then, or Jitum said about the woo. I Jimin 1 million elpa. About the woo, and your so. I hear no trene, no summer, and you come quite Jimuno, or the praying. Or the baby cheating. And see a shout da. Yes, Christo the bed door, yeah. Or what over with the man, yeah. She said, yes, Christo by 1 year bonny beer. One full beer. One cousin your beer. And so, yes, Christo didn't quite ever to home, I mean, said your beer. You be your family. Someone said, Impong nam from, oh, mammy, oh, papa, oh, and pony a beer on the wall. O yire okum wojitum se ontimi edudi adia ontimi mfanem kwa ento o mawda ontimi mfanem kwa ento o mawda enti no dane da nyina ne project Jesus Christ se wiase nyina angini ni se ni pa nyina nyada angini ni se ni pa nyina emfa ye emfa Yesu Kristo enye won wura ene won na chenkwa if say Yesu Kristo munkuto na enkwa wo Yesu Kristo munguto na ndwie power. Yesu Kristo munguto na setna power. Nti ye kanfo Yesu Kristo ma. Se sachira wa adwene na be fa Yesu Kristo. Sachira wa adwene na be fa ne yo wura ene wa gyenkwa. E be siw kraye, e be siw no fiefo ye. Emu aye. Na ye jampo ba 25 na. O se ha no na o meti ase se. O se na wadi obi a wo ahomone ni obi a oyemu ebre Yesu se onye den won sane yade na wansem enam se ensenkyerane na awurade na ne doba Jesus Christ so eyenti no na Israel for no na Pharisee for no omunim se Yesu kita ahomone nyama pa na konkro na Yesu Kristo so ye no no munim se Yesu Kristo yeren ekita hombone enti the Pharisee for no yeden etwa se adwene ma Yesu se odi ahombone na biara ene no hudi mpapan mu no rinyina ye gina sa verse we so amesire nyame se ono Awurade na nkoso amfa ye mu na onfa ye nkasa enkire wiase nyara o se ahenie bi apan mu no erinjina yo Minu di adanse se ye ba honam famu a one ye kase ahenie ne Yesu Kristo ye wo wiase mu ahenie ena ye wo Kristo mu ahenie na wiase mu ahenie no me fa ne se bia ye kase bia okay tachima hene brekum hene ye kase bia okay asante hene otumfuo oye sa ahiye no eye wiase ahiye na yesanka anase bia ahiye eye honhom a eno ne Yesu Kristo na Bible meti asese ye na je kopa Yesu Kristo na ono ankasankasa na edi osoro ahiye eni wiase ahiye na de tene se eye nipa ya so den eye nipa ye ni so ya safo nye eye se eye Awurade Yesu Kristo na ye won se we den odi ahenye no na o se kro biara na afie biara ene no di papai mu no erinjina two ahenye ana ekro Bible kan e o Matthew 12:25 for no one me fa ne se bia asafumu efie biara me fa ne se asafumu two me fa ne se fia otim three one kasankasa oni pa biana ne nam ho no e ya Awurade fie one kasankasa oni pa biano e ya Awurade de ben efie
ɛyɛ awurade asɔre dan saa so na hyia dan mu a wo hɔ no ɛyɛ awurade fie ɛyɛ awurade hyia dan mu saa so na ahemie na awurade ka ho asɛm no ɛyɛ Yesu Kristo ɛyɛ ɔsoro ahemie ebisɛ yɛ ka Matthew 6:33 na ɔse yɛhwehwɛ ɔsoro ahemie no mu tene ne kane na ɔno awurade de yɛnu bɛde ɛbɛka ho ti that means sɛ ɛrengyina odi adanse sɛ hene bi a wodi ahene bi a wodi so ɛwɔ honamfo one sɛ nipa bi wɔ wase so ɔyɛ ɔkyeame so ɔyɛ wahenkwa so ɔyɛ obi a mpo ɔbɔda wuro sɛ mpo ɛyɛ obi a ɔyɛ ɔbahema sɛ saa nipa no sɛ ɔno wɔ ahemie no mu na sɛ ɔde saa nipa no ɛnkita adwenkorɔ ɔde saa nkita no ɛnkita akomakorɔ ɔde saa nipa no ɛnkita ntiaseɛ korɔ saa ahemie no ɛrengyina da biara da saa ɔman no ɛrengyina da biara da ɛfiri sɛ ebi a wo hene no wo panyini na wo te so no ebi a wo na adwempa ɛyɛ den ɛwɔ tirim ebi a akomapa ɛwɔ adwempa ɛhyɛ wakoma mu nsusua pa ɛwɔ wakoma mu but wahenkwa anasɛ ɔman ma ɔmo hyɛ wase no ɔmpanyinfo ɔmo hyɛ wase no ɛnam sɛ ɔmo adwene ɛne wɔ adwene ɛnyɛ pɛ ɛnam sɛ anibere ɛwɔ wɔn afa ɛnam sɛ ahoyɛ ɛwɔ wɔn afa ɛnam sɛ bɔne ɛwɔ wɔn afa ɛnam sɛ wɔpɛ wo atu afiri sɛ wayɛ adwuma pa ɛnso no kuro no bɛka sɛ ɔnyɛ hwee all because of ne man ma the same thing so na ɛkɔ so wɔ hyia dan mu yɛba Kristo Yesu mu a yɛnim sɛ yɛnagye nkɔpɔ Yesu Kristo ayi n'asɔfofoɔ a ɔmo hɔ a ɔmo di ntɔm n'anim ɔmo di asafo n'anim ɛfisɛ yɛhwɛ Bible na Bible ma ɛte aseɛ wɔ Joshua sɛ Joshua mmerɛ Nyankopɔn nyi no Nyankopɔn nyi no mmerɛ Mose wuyɛ no Nyankopɔn nyi no ɛde ne di Israelfoɔ anim na ɛduru baabi no Nyankopɔn ma hyɛ ne bɔ ma no mu sɛ baabi a wobɛduru biara ɔde hɔ bɛma no ɔko biara ɔbɛkɔ ɔbɛdi nkunim na Bible ma ɛte aseɛ sɛ Joshua mmerɛ duru baabi no afei deɛ ɔkoko a na ɔdi nkukuo asase nyame so ade bɛma no ɔkɔ a na natamfo adi ne so na Bible ma ɛte aseɛ sɛ afei deɛ ɔkɔ ne kɔtɔdwa anim na ɔbɔ mpaeɛ na ɔhu sɛ nipa bi no wɔ mu a ɔmo sɔre tia no nipa bi no wɔ mu a ɔmo yɛ bɔne tia no nipa bi no wɔ mu a ɔmo di bɔne nti ɛnam so ɛma Nyankopɔn yɛ den ɛdɛn na de kyerɛ Joshua the same thing asafo yɛwɔ wɔn a yɛ asɔfoɔ yɛ dɔɔso yɛwɔ deɛ nyame atwi so no ɛde na di dɔm n'anim asafo no ɛbɛduru sɛ obi a yɛ deɛ ɔpɛ nti sɛ meyɛ leader na sɛ deɛ ɔhyɛ m'ase ɔne ma adwene nyɛ paa sɛ nyɛ Nyankopɔn na bɛyi saa nipa no afiri hɔ a sɛ me kita adwempa na sɛ nipa no kita adwembɔne a ɛnyɛ Nyankopɔn ɛna bɛgya nipa no adi ɛnyɛ Nyankopɔn na bɛyi saa nipa no afiri hɔ ɛnyɛ Nyankopɔn na bɛma saa nipa no adwensakyera dane da nyina asafo no mu no yɛ brɛ dane da nyina asafo no mu yɛ den yɛ brɛ the same thing na ɔba awareɛ mu a ɛkɔ so hɔ ɛnti sɛ ɔba ne bɛrima ɔmo adwene ɛnyɛ paa dane da nyina no awareɛ no hwee nkɔ so hwee nkɔ so ɛfiri sɛ ɔba adwene nko bɛrima adwene nko Bible sɛ ɔba borɔ ho ase ɛwɔ ade nyinaa mu ɔsɛ ɔba borɔ ho ase ɛwɔ ade nyinaa mu ɔsɛ bɛrima adɔɔyerɛ nti yɛhwɛ asetena wɔ anim a yɛhwɛ abrabɔ wɔ anim a ɔba bi wɔ hɔ ana bɛrima bi wɔ hɔ a sɛ wɔse wagye Yesu Kristo adi ɔsɛ wɔ ho nkronkron ɛnso no ɛde ma ne sɛ ɔbɛgye ɔdɔ akyerɛ ne yerɛ ɔba bi wɔ no nso sɛ wagye Yesu Kristo adi ɔsɛ ɔde n'akoma nyinaa ma Yesu Kristo nso ɛde ma ne sɛ gyina da nti mmerɛ Yesu Kristo sɛ no wɔ asase wɔ su no mmerɛ ɔne n'asuafoɔ ne nam no mmerɛ ɛbaa sɛ ɔka no wɔn ɔhyɛ no wɔn nkɔm akyerɛ asuafoɔ no mmerɛ na ne mmerɛ so sɛ wɔ sɛ ɔwu no ɔhu sɛ nipa baako bi wɔ mu a sɛ saa nipa no mfiri mu a na sɛ ɔgya asuafoɔ no ɔkɔ na sɛ ɛmpɔ no saa nipa no da so wɔ mu a ɔnim sɛ
odem papa mu onim se kuo no entimi nyeden engina onim se kuo no entimi nyeden engina o entino enam so ama Judas Iscariot na owo akasuafo no ho na Yesu Kristo nim se oni le beyi na ma because o se your soro aka said your soro ahihye said your soro ayɛ ahihye enti bone obi ya ade na enye e wasafumu a ye gira Yesu Kristo asem so ade bone sen no tumi a wo sa leader no tumi a wo sa asofo no tumi a wo nyina ne se wo be gira Yesu Kristo asem so na ni pan position a wo ni debia owo a o di sa bone no ni debia owo a o di sa papa mu e ba safunu no nyame na wo so e bone sen e yini free sa debia ho e ba ne ko tena members nu bese bia o pam ni pan se o free shedem wo o free safunu no woni tumi if say urade se ono nsem na reto nyina den e won nsem no say nipa bia so a obo dwaman no obo dwaman editi ono ane kra be shedem ho no kuo no ho no ahenya no ho no fie ho no se bone na ekoso no nipa na odi bone no ugire nyame asem so na position ana adia esafata so ugire nyame asem so de ye no odi ye hallelujah na yen samre no adia ba ko so e wo se yen nyira ye hu se asafu ene asofufo ayaba a Christopher ayaba ye na ye kokko ye ho a Christopher ayaba asofufo ayaba anga wo se ye bre ho asema urade na de ne nyina ye di Yesu Kristo mu nkwanche nsampa amanipa se nipa be sora free na kwamba ne ho nipa be sora free ne boni mu no ena ye asofofo ena ye ku ena ye asofofo ena ye didi ye ho atem ena ye asofofo ye na Kristofo ye na ye kandifo no ena ye ku ye ho ntokwa ye na ye den ye ku ye ho ntokwa ye na ye dem papa mu obo wiase no afafade no wo san gina asem na nyame na ne do balance asem na nyame na msofo no so aprichi senka nipa nyina beba de sa kire mu no afede nipa no ko na wakoda na asem no nipa no ko na wakoda na asem no meanwhile so no ogitum say asem na nyame na msofo odi kan so kai no eye no krotrudo but sika bi obenya ade bi obenya enti no okotwa atro okodada awempono akosai no sofo nyame na nimu aka nkwaji asem kroje no nti eba sa yembise ho se sa asafunu se kronum se ahenie num hiadam ho emponto be obia hu se onim se ne yon amfo na mo so ye panyine no so ehunu se ono na nyame nam so apa ne sof ketwa no enti no so ye mfonso ana ye mistake kura na onji no mfonso nyeden entum na urade Yesu Kristo so abeka kire se yembre ho ase yenyeden yembre ho ase efise urade asem so me atiase se osi yentutu ye honfo yankeka ye mfonso nkyerechire ye ho ye kan enidi ye ho ni enti that means say ayame na mafom na waka me bone a kire me wo so na abafom na maka wo so mfom so a kire wo na ye nyina na ye de akoma kro odokro adwenkro ayeden agiatum na afedie ya sana ayeden aka bom ya tenase ewo Kristo Yesu mu asundwem but ene yenhwe de ekoso ofiem ene yenkoso yenhwe de eren ekoso ewo yankasa nkasa ya brabom ene yene Kristo ediaton yene Kristo yeden ediaton e pa che yenka bibi ewo Psalm 50
ye kan bi e was Psalm 50 ati fi aso say nyame sompa ase onyankopon twedi ampon rekasa na ofra asase firi owia apoye dikosi na toye Zion wanwo fa ewe paye no mu na onyankopon firi hran ye nyankopon beba na orenye ko ojadi nanim rehye ade na ahu atuhu atwa no ho ahia orefra osorofo afiri osoro aba ne asase so se orebebu ne man aten ase mom o kan fa ase mom mo ma ho tiefo nyina anu emame wona wonam aforebo so ne mewo apam no na osoro beka ne trene akire ase Bible met ase se osoro Yesu Kristo orenye ko osoro Yankopon orenye ko ye hwe na wiase we nse na esi ko Matthew 24 nsenkyerene a edini ba anim nyama esefota se sisi nyina no ene ya ade a yehu ose oreba na orenye ko orenye ko no oswi ose yansa no mo bo na hotefo ano ema no ya mo bo na hotefo ano nyede ema no ntimi bisa wo se wa wo ti asafo mu a oje papa mu eba wa wo ye sofo mame wa ya sore ba a oje papa mu eba Kristo Yesu asafo mu no mi bisa wo se o kan wo tefo no ho ana o kan wona awurade ebefa ona ma ene dei mesrese ba bia wo sakere wa adwene mesrese ba bia wo bia no bomode se odu be bro wase ama Yesu Kristo efise ose ojadi nanim na se wanya humobro amma no wa penso na so no wrade edi nsuo ese man na ye pensu sansu na wrade akato wo ye pensu si sansu na wrade ide akato wo efise okay Matthew 24 ka obet me what say emre bi ba owia ye hu e be dan su sanere sren odi oja ena be say wi asewe mu nti se ya te se no wa penso Sodom and Gomorrah Lord penso se ose krona sa the same thing sa tam no na Noah e kan Yankopon asem o kan twen sa chansem be nipa titi aso ti the same thing na ye penso so no Yesu Kristo so aka ose se ye hu ni se okobko mra na okono emre na suafo no e hwe ni toro Bible me ti ase se abofo be gira ho abofo bae o kansam bone egu mi aso wa o ti asafo mu a o se as o che o pese dan ye hu se eyawo dan nyina o pese ye hu se woni wa obi antimi nya hwe dan nyina o pese ye hu se woni wa obi antimi nya hwe dan nyina o pese ye hu se woni wa ade pa bi antimi nkoso no se nipa no bro ho asena sa kire wa adwene so yes of mame so yes of nipa biara o pese urade asafo ebetumpon that means say when Kristo Yesu edi asie that means say odem papa mu eba e wo hyedanu na Yesu Kristo die otimi oda Yesu Kristo die asasi su na dem papa beba hyedamu se ofie na dem papa beba ho ono otwumu ne bete be ye pe oye na urade oye na gemkwa e wo wona oji omo but otwumi ne wamiu nyina afo se obesakira wadwene o kasa kira me ne wamiu se obelen obedane ho afu akwambone so efise o se ojedi nanim na orba na o se ye mobo na ho tiefo nyina no wona wodi no kore wona wodawrade wona watwe won firi boni nyina ho wona empo no wakoma won kra epre ahwehwe se akra eyira won so obenya adwesa tinipa bia wo pre se nyame asafo nyame ma
ebetime china wa dan na nyina ma ho kwanse nyame fomu enye de entufo enwura Yesu Kristo mu no osa nipa na dan da nyina nyame ye den ehwehwe enye de odin papa mu ba to se ahenye biara ene ne mu die sie ahenye biara ene ne mu die akon sa ahenye no entimi ngine de biara da ki o kan ba se ye jampu ko kra bia wa Yesu Kristo adi kra biara au jina domanim apa mu ye den eka enkwaje ensem kra biara u jina domanim enti Yesu Kristo mu adanse sa ukuro ya wo ye den ukuro ya wo ye den uchiri enka ukuro ya anu opai mu ka awrade apam ukuro ya opai mu ka awrade asade Psalm 50 now can free 16 coming now or this wo mu no rifu a wo penasem na say o say na woni aware say for bo wo ja wonu ko bonim na wo tetire ma toatoa na dansem wo tena se ka wo nua ho asem woni wo tena se ka wo nua ho asem wo na bampo wo sopa no o say 5 o say ma Kristo adwene enye den entra ye mu bi na Kristo adwene so no ye nyina ye ti asese adwene Yesu Kristo di free so ba nyina ne se obehwehwe akra ayira nje se fata me no mienu se hyedem wa yete no fia yete mu no abusuafo ye no mo no enamfo ye no mo ahyem no dia onjinya me diye eye me no mu sedie se yetim den Kristo Yesu mu enkwaje ensem ye den e kire no tu hyedem ho kra biara wa hwiase kra biara empo no wa ye motromojo kra biara empo no asa hawbi amanye bi ade bi ahye so eye me no mienu asade se yese Yesu Kristo adom me no mienu atime gina dia eye me no mienu ya kroya no ye trehye dem wo e kan yi ho nsɛmwɔne ɛsɛe nipa ɛkɔndɛm ɛde papa mu ɛba asafo no minia awurade kasa kyerɛ yɛn mesrɛ sɛ sakyerɛ wadwene mesrɛ sɛ yɛnagye nkɔpa Yesu Kristo ɔba na ɔba aba bɛfa na ho teefoɔ ɔba bɛfa wɔn a watwe wɔn ho afiri akɔmbɔ ne nyina ho mesrɛ sɛ wa onum job wa onum wi wa onum nsa wa abufuo asampo no ohuni pa die obi kaye die obi die ohuni pa no kra na no ye wahi mesro se fa bone che mesro se sakira wadwene mesro se obi cha bibi amanaka efise so wanye careful akani pa na benwo abufuo na chi no wasna gire Yesu Kristo asem so ayeden akasa chini pam se de Yesu Kristo be ye e wo hyedem ho no betenne me no mu dia danse asem bia eti no yasum asem bia nipa ne kaye asem bia ania bia nipa ne ye enti no ye pufu no kokokoko ndi hyedem ho eti nyina yakoma mu pon yakoma mu obufu ahye homa yakoma mu nitan yakoma mu anwaya yakoma mu ye de kind of papa mu abaya so ko hom na ga de penie de ka bia dima ye no ye de kind of bone ai de papa ye ne ntam nti na ye easy say be transfer akọ oyonko so ye easy say be transfer akọ empo hyedem wo ye easy say be transfer akọ obi so si wukuru ya wutena se sopa ona bampo miniano manko gina babi nko bi nwasem bone manko gina babi ensei obi nipa na waye wade amana hawo no awurade se metese we nipa we se metese nipa we ka se ntimi mi hu nipa na mi bodi kan afu no mi hu nipa na bufuo abehye makom me huni pana na nipa no ye mahi me huni pana
empona yam say de pan kra no menye ni bibi minyam awrade kasa kire yen umman papa mu emfa Kristo asafo no sofo no so yonko sofo enkokon sofo ono yonko sofo enkojiji e wo se empo asem bia o yonko sofo na ka a ejire awrade asem so no obo modern say enye nokore se de sofo ni sikan no ensam fata no waseje ni se nyame onkonko adom wonya mumu wonya munti ase a oso gina asem na so na odi aiden akasa na nti ase aiden awie peye mumma yendidi ho atem awan gina mi diye dia opeso be gina mi di obana semne mi yesofo obana mi asoreba na me ne mi yonko sofo ko me ne ma asoreba ko empon subaye urade si ompe amra na mo wiase na me ye na se maba Kristo mu na se no na me gusu a me ye dia hwan me ye gen na matira ko preach na ni me dia onti ya me dia na wa bontena me preach at say on such an adwuma for Jesus Kristo no suban pa ben ene ye pa ben na wo hu no mu a empo be tina so say o de sakira na adwene Yesu Kristo hiao Yesu Kristo hiame Yesu Kristo pe nyina ya adwene sakira Yesu Kristo pe se nyina be nya adwene kro akoma kro odokro nti da bia Bible no ma yeti ase emra ofre suafo no a o kire ni mu no emra ba ne se oje omo ho akono emra ka kire omo do omo ko hiem omo ko twa no abansoro no so no Bible ma yeti ase se omo nyina ade atwenkro omo nyina ade akoma kro omo nyina ade odokro omo nyina ade ntiase kro ekohiem na de ese fata so omo sa kam omo sa kaye na nam sa ye so ama honko omo adwene ni nyina ne se wona no mo hye Peter ase wona no mo di Peter achi no omo nyina no mo kita adwenkro omo kita akoma kro nti de Peter kaye no de onkonkro no Peter mu kaye no afedie honhon no ye den ejina so ebowura wona wogirigina ho ni nyina ami bisawo ujira member ni me preach oni ye te sen na osikasa onta di shemu te sen na osikasa ujira member ni me preach ufia wo oni ye te sen usuban te sen mini asofo wutie me mini asofo mame wutie me wa so waji Yesu Kristo adi so waji Yesu Kristo adi o bisa Bible ma eti ase o Corinthians so say so be pa Yesu Kristo mu a waye abodi afoforo no matter than ni atwam that me say se na ukasa antan so atwam na ukasa bufuo so atwam na hu se wo de obi a na onye pa atwam so hu se wo de wani biesi obi a atwam nti bisawo biefu na wo jo wo ambrase ye nokro mo dwaman ye nokro mo krono ye nokro uniewu ye nokro woni nipa nyina ere wo ade a wo bia am o ma foforo bi o ya doye o cha ade ye nokro enhia no ebise ni nyina o kan kwagye na muntu no ho na woni ye te sen o kasa te sen abrabo pa ben kasa pa ben na o denedi e kire asafoman onua ne tifie suban ben na o denedi kire no o so wodo misrem minia no asofo ayaba enkura ayaba afene gwade na ne dom etete afene gwade na ne dom ajijen mpanfo amoso modi animu kan misre so umu ya unye yo nti po e kan wuti wo se akopa no wako awie mirika no watu awie jidie no so wakurom na de aka ne na botire a obenya fie na jinkopa Yesu Kristo mu na menu dia danse afene ya hyase afene ya dura mfini ya nuru ba bia o nso no ahomaso ahye mu ma
nti dan nyina no ye kasa anyhow dan nyina no enia ye pe na ye kira yinkita adwenkro ge ayade akoso dada but ye pese ye jitum e parliament wo ni ya musa yese de obia betimi aye de ope nta de boni ansam fata ena sese ye pese ye jitum e wasafu na je so obia dress anyhow eni le pese ye jitum wasafu nti wesio nti sofu we e kasa atade hwe dress we enye no o sofu we so say ana so de ba we so say e we enye hwe ben tadia yes say ye de ba hye dam awurade se yemfa ani ewu ba Yesu Kristo ye dey oba wakoma mu awurade asema me atese o say e wo mo kam 15 o say de nipa di koni mu engunu mu fi akwaya nim na de fi akoma mu ba ene eguni pa mu fi ka se fi onu ba egu mu fi on ta di sem efri wakoma mu efso osusu ye o dwen ho o ka se we na obeye nti efri wakoma mu na ye e ba ye timisira si abeji emu ya beji Kristo Yesu adia mesrese mumma nyina yam boya brabo se ne fata se de be so Kristo Yesu ani mumma nyina yentutu yamfo mafomo maye boni atia wo makasa boni atia wo maye wade a enye mimia so pen kwanche ama okra so pawie pa o pasundua ama okra bramanim na be kasa kire me bramanim na be yimi aten manko jira babi en konda masafo no manko jira babi en say Yesu se niye bi akoso asafo no enye won sa brabo bi akoso asafo no enye eni tie nyame de obedua asafo no so wo se Yesu Kristo adom wo mu nyansa wo mu nimdie wo mu nunu a mesra manko jira babi manko jira bonten en kokose asafo no bra enti nyame nam le doso ayili des awasafunu bra na beka man ko saya safunu man freni pa baako nipa bienu nipa miensa enko jire baabi enkon dem safunu enko ti wade si ntutu ye hofo yen kasa nkyerɛkyerɛ ye ho yenika ni di ye ho ni ne saye mu wona wo abonten wona wanji Kristo Yesu ndi ye ehu ye ne ye pana omo ayde omo be jinedi benne ya brabo Kristofo ayaba asofo ayaba papa yi ye seye nuano ye condemn ye nuano mbaje bia Bible no enko Sefania 2 Daniel sere abase ntete mumma awurade abufuhie no mma moso ansa onyadofo asafo awom fia awom kura awom ahini awom awurade se yenka ya homo ano se awurade ka se yenka ya homo ano a atum so opese nyina ye den yenya adwenkro yenya odokro yenyina ye sane free akwan bone so bone bia wudi misro bone bia wudi awurade se yenka ya homo ano ya wa wonti ase enam so ema mpo no o voice out ema dia nyame ama ne munyansa nyame ama ne munimdie eyeden ejina so edi tufo ejina so edi kasa kyerew se de be ya onko a wonye wani su nyansafo ema sa bone no enku ema sa ade na ahye oso no ade obekọ sem no enku nti wade se yem aboa yeden yem ka ye homo ano omaya ani anyede
emu asem ya ji ya na je kopa Yesu Kristo edi ye nyina Yesu Kristo payese ye nyina benye ni mu kwagye no Yesu Kristo pia wiye pa Yesu Kristo pia sitra pa Yesu Kristo pese dachi bia ne se ye kra efrat asifo asase esu a ye benye nkundia botiri no timini ano misramu ose mumma awurade abufuo dam enye den ose emma muso ansa koye wajia dia mana hawo Timothy 5:45 ose do watamfo wona wo hawo de waje obi bia mana hawo ose dom o kan Romans chapter 12 down ose mpose come to watamfo mana bi nini so come to na mana bi no ne sa yemu no so watamfo ne tewa nipa na o hawo ne tewa nyame eti ono ati mu se nipa kura maye na dia mana ha no ibisa na de no wa mame me sere na de no wa mame me ho kire me no wa boa me da bi ame sa kire ma adwene man to me de waje bibia mana ha man to me because se afu ya no nye den enhyafo no eno be hwehweye ti misrem minia no me ma me no awurade doye nti kan trainer say mo hwehwe awurade asase sofo a mo bra mo ho ase nyina a mo ye na tamude mo hwehwe trene mo hwehwe ambrase ebia wo bekora mo awurade abufuo dan ose ye hwehwe trene ye hwehwe ambrase trene na mai trene ni Yesu Kristo if say so onye Yesu Kristo wa bra bomu a obedownia onye Yesu Kristo wa bra bomu a dia wa ye bibia mana hawo obedom so onye Yesu Kristo wa bra bomu a if say Yesu Kristo wa fa bone anfia bone ka tia is through pains no still on the Bible makes us say odoyen entinu menu amim si abagina didia awose ye hwehwe ahobrase na ahobrase on money Jesus called a come Matthew 11:25 going 29 ose ye hwehwe na ye nsuam efise ojo na obre no wase jojo nyina ne se empon won hu no se on ne gyanyankopon eye pe won hu no se ofriso na baye ofri na gyanyankopon chen na baye na gyanema wo nyina ye ne dia da bi Bible test ni nyina atu ba bi fa kwate bi atu so eyi sitie edikosie wiye te wurade se hwehwe trene enne so bedi nokre obedi nokro ya fanche kire ye kon ne sa ye mu no ebe mu ye nyankopon animu adom ani nipa animu adom adoye Yesu Kristo se nyankopon de Yesu Kristo eye adoye ebo afode edmaye the same thing na Yesu Kristo sanye nokwarefo hon konkuru so oba chaswa asasi sanye nokra ho aturu nimu ntino se ema adoye ne nokre enjaye ti Bible so chese yen hwehwe trene ewo asasi so yen hwehwe ambrase ewo asasi so mama yen fa ye ho ntodia ye wo so mama yen fa ye ho ntodia awurade adom tumi bi ni anwodin bia nyansa bi nimje bi awurade adom odi amawo emma so nchiro bia o wasafunu nyamyamo nyansa nyamyamo nimdie nyamyamo humu o se fa bo asafunu wankase fa yam fa sa nimdie ni nyansa no fa ba papa ya asafunu ufum so bia koso asafunu mistakes bi atati say na Kristo Yesu no ya papa ni mu ana na oba train so a 1 Corinthians train so a Paul be ka kire say when o say ono Paul ele nyame nam so
duaye ana Apollo ena gugu so na se dia odua dia ogugu so ene enyina ya baako na die mom omani nyini enye Awurade Nyankopɔn nti wo nyame na wo so ma wo ti asafo no na wo gya no ho wo so a nyame de wasi a wo so nyame na wo doso nyame na ne doso ena wu e kasa kira asafo ma no ye nyina ye baako ewo Kristo Yesu mu e se obi tim dua ade e ma ni wu e wo honam fam obi tim dua ade o ade so fro bi ma nipa ne be kire na ansra wa iden wate ase ndi sane nyame mu na etie ebia wo nyame be fam ate asafo the same thing na obi so oso a ebia nyame emfa ne mu nti asafo na mbom nyame be fa ne mu ade na be fam ama ade na to asafo na no se ono so nyansa ne nimje nyame di ama no amfa nkire asafo no ono wa wote ye wa oso wo kire wa nyame nam ne ba no so de wato anu nyina ye nyina e ba ko e wo Kristo Yesu mu manko se wo nua nkire obia adie dim papa mu ba adie dim papa mu ba manko se obi nkire obia de Awurade adom utim ye dim onua no de nyame ase se mpo Awurade amana fa wo so de Awurade adom adoye bia otimi ye ache bidie bia otimi ye huni se enye wa eye Awurade huni se papa bia otimi ye huni se eye Awurade nyansa ni ndie bia wode boa bribi ema bribi etumpon nyansa bia otimi de boa masafo no egina ye no huni se enye wa ni mu eye Awurade na bro ho asimani pobia die sen no sire Kristo munyansa die chia no sire Kristo munyansa Kristo munim die na fa be kasa efse Solomon emre nyame frɛ no emre Kristo nyame nam David so edine Solomon esi hene no Bible ma yeti ase se ohun se man no ontimi mfa na ho den ni nyansa ni nimdie ni hunu mu ni ti ase enye efise nipa bi wo mu a omo anyini kyɛn no nipa bi wo mu a omo betimi anwo no nipa bi wo mu a ono so kyɛn omo nipa bi wo mu a nyo ne na wo omo nipa bi wo mu a nyo ne na de omo pa wi ase nka hini bia panyini bia so ye president so ye MP so ye assemblyman nipa bia o ti asasefo asase we su no hunu se wo ye Yesu Kristo dia wo ye Nyankopɔn dia ntine dwumadie biara position biara leader biara ye de wato ano no hunu se onfo wadwene onfo nyansa onfo nimdie wo hunu mu en disadom na nimda nemu ba hwehwe nyansa efiri Kristo Yesu mu ba hwehwe nyansa efiri Awurade mu na boa amasafo no atumpon na boa amasafo ayene atumpon aboa ama siedam no aboa ama kuo no muhi mayawdie wona wo so mode yo emze Kristo Yesu say mre ya bagine di no di omode ye no omode bi bayeyen omode bi bayeyen du kan Timothy a en kan bi bu Timothy ama ye hu say obi bia wa bagi Yesu Kristo adi no di omode ye no omode bi bayeden e bajawo Second Timothy. I say, you can 2 Timothy 3 verse 12 now. I say, Paul amani him, a teacher said no. What dada na what dada won. Nti hwemu se ade bia ye de Yesu Kristo no because it can catch so to so ye na yaka de ye di na tem ye tunta so gunu so ye bona sum nti hwemu se wona wacha mo hia
wona wo ben wo na na wo be yo saade no